Scena koja se ponavlja vekovima širom Srbije. Majka uzima kašičicu zlatnog meda. Prilazi svom detetu i nežno mu maže obrase. Šapatom izgovara drevne riječi za koje se veruje da će detetu doneti zdravlje i rumene obraze cele naredne godine. Da li ste znali da tog istog dana ta ista majka neće ni pod razno kročiti u polje, niti će dozvoliti svojoj deci da priđu reci? Šta se krije iza ovog moćnog praznika, zbog kog nebo zadrhti, a cijela Srbija zastane? Danas otkrivamo sve tajne Ilindana, praznika koji nosi ime sveca, koji se nikada nije ni rodio, a opet nikada nije ni umro. Ostanite sa nama do kraja, jer otkrićemo zašto se baš na današnji dan med pretvara u lek, zašto gromovi donose sudbinu orasima i zašto se posle ovog datuma više nikada ne kupamo u rekama. Da li ste spremni da zaronite u svet drevnih verovanja i običaja koji danas žive? Dajte nam like i ostavite komentar da li vi poštujete ove običaje i podelite ovaj video sa nekim kome želite da poklonite zdravlje, jer ono što sledi moglo bi vas naterati da posegnete za teglu meda pre nego što popijete jutarnju kafu. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas, 2. avgusta, obeležavaju svetog proroka Iliju, jednog od najpoštovanijih starozavetnih svetitelja. U narodu je poznati kao Ilija Gromovnik, a za ovaj praznik se vezuju mnogi običaji, verovanja i zabrane koje se poštuju vekovima. Praznik je obeležen crvenim slovom u crkvenom kalendaru, što govori o njegovom velikom značaju u pravoslavnom svetu. Sveti Ilija se smatra najsilovitim među ognjenim svecima, pa se svetkuje sa ogromnim strahopoštovanjem. Sveti prorok Ilija svoju mladost je proveo u molitvama i pustinji. Zbog tog tačnog predskazivanja događaja bio je proganjan, naročito od izraelskog cara Ahave i njegove opake žene Jezavelje. Dobio je ime po staroslovenskom bogu Perunu, bogu groma. Smatra se da je prelaskom u hrišćanstvo srpski narod osobine starog boga Peruna, koji je upravljao munjama i gromovima, pripisao svetom Iliji. Zbog toga veliki broj običaja i verovanja potiče još iz predhrišćanskog vremena, a prorok Ilija se još naziva i gromovnik. Ilija Tesvićanin, rođen je u Tesvitu u Izraelu. U 9. veku pre Hrista, tačnije 816. godine pre nove ere, bio je žrtva progona cara Ahava, koji je bio pod uticajem svoje žene i napustio Mojsijevu veru i slavio tuđe bogove. Sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan preobraženja Gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vere, pa se zato lik svetog Ilije slika na preobrazničkim prazničkim ikonama. Bio je prisutan u viziji svetog Jovana, u kojoj se njegova uloga vezuje za budućnost hrišćanske crkve i drugi dolazak na zemlju Hrista Spasitelja, novo preobraženje kom se nada i u koju veruje hrišćanski svet. Prema knjizi Otkrivenja Jovanovog, drugi dolazak Hristovog najavit će sveti Ilija sa starozavetnim prorokom i njihovim stradanjem treba da počne novo preobraženje čovečanstva. Veruje se da sveti Ilija nije umro, već da se živ plamenim kočijama vazneo na nebo, pa se ta scena slika na prazničkim ilindanskim ikonama. Poznata je scena sa svetim Ilijom u pećini, u kojoj se sklonio od oholog cara Ahava, a Gavra mu donosi hranu. Prema narodnom verovanju i tradiciji sveti Ilija se vozi u vatrenim kočijama koja vuku 4 konja, iz čijih nozdrva izbija plamen, a grmljavina je tutnjava njegovih kola kojima se vozi po nebu i oblacima. Kada na svetog Iliju pucaju gromovi, narod kaže
da to svetac gađa. Zbog toga se veruje da na ovaj dan ne treba izazivati njegov gnev. Sveti Ilija ceo svoj život poklonio je tajni spasenja. Sveti apostol Matej u svom evanđelju svedoči kako je zbog velikih i znamenitih čuda koje je sveti Ilija prorok činio, narod Iliju nazvao Hristom. Srpska pravoslavna crkva svetog proroka Iliju proslavlja kao najneobičnijeg čoveka koji je živeo na zemlji Božjoj, kao najneobičnijeg čoveka u ljudskom rodu. Na dan kada se slavi sveti Ilija u dosta gradova i sela organizuju se vašari, a on spada u najpoštovanije svetitelje među Srbima, rame uz rame sa svetim Nikolom i svetim Đorđem. U mnogim mestima širom Srbije organizuju se vašari, sabori i crkvene slave, koji okupljaju veliki broj ljudi. Sveti Ilija u Srbiji slava vazduhoplovaca, kao i brojnih porodica. U Kruševcu se održava 3. ovogodišnji vašar. Tradicija održavanja vašara na Ilindan seže vekovima unazad. Na Ilindan 1875. godine kod manastira na Banji, kada se održava tradicionalni vašar, okupio se silan narod. U državopisu Srbije iz 1865. godine vašar se na Ilindan pominje kao stočni vašar. Jedan od najpoznatijih običaja jeste uzimanje kašičice meda. Veruje se da med na svetog Iliju donosi zdravlje, pa majke njime često mažu decu po obrazima, kako bi bila zdrava i rumena cele godine. Postoji verovanje da na dan svetog Ilije treba pojesti malo meda radi zdravlja i blagostanja tokom cele godine. Narod veruje da je med koji se izvadi na Ilindan lekovit. Darivanje meda je običaj koji simbolizuje zdravlje i napredak. Još jedno verovanje se odnosi na rad na polju. U narodu se govori da se ne radi u polju od Ilindana, jer se veruje da od tog dana priroda počinje da se hladi i sprema za jesen. Prema narodnom verovanju na svetog Iliju ne radi se u polju, ne kosi se nežanje i ne ulazi u vinograde, jer se veruje da bi grom mogao da uništi letinu i da se ne bi navukao gnev svetitelja. Praznik pada u najsušnije i najtoplija doba godine. Postoji verovanje da se posle Ilindana više ne treba kupati u rekama i jezerima, jer se smatra da je leto na izmaku i da voda postaje hladna i opasnija. Narod kaže da se na ovaj praznik treba izbjegavati svađa, ljutnja i teške reči, jer se veruje da se donosi nesreća u kuću. Za svetog Iliju vezuju se i brojna vremenska predskazanja. Ako na ovaj dan grmi, veruje se da će rod oraha i lešnika biti slab. Kiša na Ilindan najavljuje dugu i tešku zimu. U mnogim krajevima Srbije veruje se da ako padne kiša tog dana, zima će biti hladna sa snegom. Poznata je izreka od svetog Ilije sunce sve milije, kojom se nagoveštava da leto polako prolazi. Dani postaju kraći, a jutra svežija. Sveti Ilija se slavi kao krsna slava, ali se ne kuva žito upravo, jer se smatra da je danas ovaj svetitelj živ. Sveti Ilija se slavi sa mrsnom ili postnom trpesom, sve u zavisnosti da li pada u sredu ili petak. Mnogi roditelji deci daju ime po ovom svetitelju, jer je simbol snage i neustrašivosti. Na Ilindan se odlazi na svetu liturgiju, pale se sveće i upućuju molitve svekotom proroku Iliji. Mnoge porodice tog dana proslavljaju svoju krsnu slavu okupljajući najbližu slavski kolač, žito i zajedničku molitvu. Bez obzira na to da li neko veruje u narodna predanja ili ih posmatra kao deo tradicije, Ilindan i danas zauzima posebno mesto u srpskim običajima. Jedan je od praznika koji se obeležava sa velikim poštovanjem. Važno je naglasiti da su ova verovanja deo narodne tradicije, a ne zvaničnog učenja Srpske pravoslavne crkve.
Eto, dragi gledaoci, otkrili smo vam sve tajne Ilindana. Od vatrenih kola Svetog Ilije preko lekovitog meda, pa sve do zabrana koje štite vašu letinu i vaše zdravlje. Da li ste čuli za neki od ovih običaja? Da li vaša porodica i dalje poštuje ova drevna verovanja? Pišite nam u komentarima. Kakav je vaš odnos prema Ilindanu? Ako vam se dopao ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, podijelite sa svojim prijateljima i porodicom i pretplatite se na naš kanal kako ne biste propustili nijednu novu priču o našim divnim običajima i tradiciji. Do sljedećeg puta čuvajte svoje zdravlje i ne zaboravite, kašičica meda na Ilindan čini čuda.